বুলগারিস বুলগারিস বুলগেরীয় ভাষা। Er spricht Bulgarisch. সে বুলগেরিয়ান ভাষা বলে। Deutsch Deutsch জার্মান ভাষা। Ich lerne Deutsch. আমি জার্মান শিখছি। English English ইংরেজি ভাষা। Wir sprechen English im Büro. আমরা অফিসে ইংরেজিতে কথা বলি। Gut Gut ভালো। Das Essen ist sehr gut. খাবারটি খুব ভালো। Guten Tag Guten Tag শুভ দিন। Guten Tag ist eine Begrüßung. শুভ দিন একটি অভিবাদন। Indonesisch Indonesisch ইন্দোনেশিয়ান ভাষা। Diese Wörter sind indonesisch. এই শব্দগুলো ইন্দোনেশীয়। International International আন্তর্জাতিক। Der Flughafen ist international. বিমানবন্দরটি আন্তর্জাতিক। Italienisch Italienisch ইতালীয় ভাষা। Das ist Italienisch. এটি ইতালীয় ভাষা। Japanisch Japanisch জাপানি ভাষা। Mein Freund spricht Japanisch. আমার বন্ধু জাপানি ভাষায় কথা বলে। Russisch Russisch রাশিয়ান ভাষা। Russisch ist seine Muttersprache. রুশ তার মাতৃভাষা। Serbisch Serbisch সার্বিয়ান ভাষা। Sie lernen Serbisch. তিনি সার্বিয়ান ভাষা শিখছেন। Sie Sie আপনি। Sie sind sehr freundlich. আপনি খুব বন্ধুত্বপূর্ণ। Turkish Turkish তুর্কি ভাষা। Du sprichst Türkisch sehr schnell. তুমি খুব দ্রুত তুর্কি বলো। Ungarisch Ungarisch হাঙ্গেরিয়ান ভাষা। Das ist Ungarisch. এটি হাঙ্গেরিয়ান ভাষা। Was Was কি? Was machst du heute? তুমি আজ কি করছো? Zuordnen Zuordnen মেলানো। Ich ordne die Wörter zu. আমি শব্দগুলো মিলাই। Zusammengehören Zusammengehören সম্পর্কিত হওয়া। Diese Wörter gehören zusammen. এই শব্দগুলো একসাথে সম্পর্কিত। Die Autobahn Die Autobahn মহাসড়ক হাইওয়ে। Wir fahren auf die Autobahn. আমরা হাইওয়েতে গাড়ি চালাই। Das Butterbrot Das Butterbrot বাটার বান। Das Butterbrot ist für dich. বাটার বানটি তোমার জন্য। Der পুরুষলিঙ্গ। Der Mann ist hier. পুরুষটি এখানে আছে। Die স্ত্রীলিঙ্গ। Die Frau ist sehr nett. মহিলাটি খুব ভালো। Das ক্লিবলিঙ্গ। Das Kind spielt draußen. শিশুটি বাইরে খেলছে। Die Flasche বোতল। Die Flasche ist leer. বোতলটি খালি। Das Handtuch তোয়ালে।
Das Handtuch ist nass. তোয়ালেটি ভেজা। Der Kindergarten. Der Kindergarten. Kindergarten. Mein Bruder geht in den Kindergarten. আমার ভাই কিন্ডারগার্টেনে যায়। Der Koffer. Der Koffer, Suitcase. Er packt seinen Koffer. সে তার সুটকেস গুছাচ্ছে। Der die Kranke. Der die Kranke, অসুস্থ ব্যক্তি। Der Kranke ist im Bett. অসুস্থ ব্যক্তিটি বিছানায় আছে। Die Nudel. Die Nudel, Noodles. Wir essen Nudeln zum Mittag. আমরা দুপুরে নুডলস খাই। Das Würstchen. Das Würstchen, ছোট সসেজ। Das Würstchen ist warm. সসেজটি গরম। Das Würstel. Das Würstel, Sausage. Er kauft ein Würstel. সে একটি সসেজ কিনে। Auf. Auf, ওপর। Das Buch liegt auf dem Tisch. বইটি টেবিলের ওপর আছে। Heißen. Heißen, নাম। Ich heiße Hassan. আমার নাম হাসান। Ihr, Ihre. Ihr, Ihre, আপনার। Das ist Ihr Buch. এটি আপনার বই। In. In, ভেতরে। Wir wohnen in Berlin. আমরা বার্লিনে বসবাস করি। Spanish. Spanish, স্প্যানিশ ভাষা। Lernst du auch Spanish? তুমিও কি স্প্যানিশ শিখছো? Die Sprache. Die Sprache, ভাষা। Welche Sprache sprichst du im Büro? তুমি অফিসে কোন ভাষায় কথা বলো? Was. Was, কি? Was machst du heute? তুমি আজ কি করছো? Das Wort. Das Wort, শব্দ। Kennst du dieses Wort? তুমি কি এই শব্দটি জানো? Andere, anderer. Andere, anderer, অন্যান্য, অন্য। Hast du andere Hobbys? তোমার কি অন্য কোনো শখ আছে? Deutsch. Deutsch, জার্মান ভাষা। Du sprichst Deutsch wirklich super. তুমি সত্যিই চমৎকার জার্মান বলো। Ein, eine. Ein, eine, একটি। Hast du eine Tasche? তোমার কি একটি ব্যাগ আছে? Kennen. Kennen, চেনা, জানা। Kennst du den neuen Nachbarn? তুমি কি নতুন প্রতিবেশীকে চেনো? Das Kursplakat. Das Kursplakat, কোর্সের পোস্টার। Du siehst das Kursplakat an. তুমি কোর্সের পোস্টারটি দেখো। Machen. Machen, করা। Was machst du heute Abend? তুমি আজ সন্ধ্যায় কি করছো? Sammeln. Sammeln, সংগ্রহ করা। Sammelst du immer noch Briefmarken? তুমি কি এখনো ডাকটিকিট সংগ্রহ করো? Und. Und, এবং। Du lernst Deutsch und English. তুমি জার্মান এবং ইংরেজি শেখো। Auch. Auch, ও, আরো, তাছাড়া, উপরন্তু। Bist du auch müde?
তুমিও কি ক্লান্ত? bis bald bis bald শীঘ্রই দেখা হবে। Tschüss, bis bald বিদায়, শীঘ্রই দেখা হবে। Ciao ciao বিদায়। Ciao, du gehst jetzt nach Hause. বাই, তুমি এখন বাড়ি যাও। Danke danke ধন্যবাদ। Danke, du hilfst mir viel. ধন্যবাদ, তুমি আমাকে অনেক সাহায্য করেছো। Die die স্ত্রীলিঙ্গ। Die kennst du die Frau dort? তুমি কি ওই মহিলাটিকে চিনো? Dear dear তোমাকে, তোমার। Wie geht es dir? তুমি কেমন আছো? Du du তুমি। Woher kommst du? তুমি কোথা থেকে এসেছো? Die Entschuldigung die Entschuldigung দুঃখিত, ক্ষমা। Du sagst Entschuldigung তুমি ক্ষমা চাও। Ganz ganz সম্পূর্ণ, বেশ। Du bist ganz müde তুমি খুব ক্লান্ত। Gehen gehen যাওয়া। Wohin gehst du jetzt? তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ? Gut gut ভালো। Du machst das gut তুমি এটা ভালো করো। Hallo 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 du bist hier হ্যালো, তুমি এখানে আছো? heißen heißen নাম। Wie heißt du mit Nachname? তোমার পদবী বা লাস্ট নেম কি? hören hören শোনা। hörst du gern Musik? তুমি কি গান শুনতে পছন্দ করো? ich ich আমি। Ich bin heute zu Hause আমি আজ বাড়িতেই আছি। lesen lesen পড়া। Du liest ein Buch তুমি একটি বই পড়ো। die Person die Person ব্যক্তি। Du kennst die Person gut তুমি ব্যক্তিটিকে ভালো চিনো। sehr sehr খুব। Du bist sehr nett তুমি খুব ভালো। sein sein হওয়া। willst du mein Freund sein? তুমি কি আমার বন্ধু হতে চাও? Tschüss tschüss বিদায়। Tschüss mach gut বিদায়, ভালো থেকো। wer wer কে। wer bist du eigentlich? তুমি আসলে কে? die Situation die Situation পরিস্থিতি। Wie findest du die Situation? তোমার কাছে পরিস্থিতিটি কেমন মনে হচ্ছে? spielen spielen খেলা করা। Spielen Sie Tennis am Wochenende? আপনি কি উইকেন্ডে টেনিস খেলেন? bekannt bekannt পরিচিত, বিখ্যাত। Sind Sie als Lehrer bekannt? আপনি কি শিক্ষক হিসেবে পরিচিত? Der Name der Name নাম। Wie ist Ihr Name bitte? দয়া করে আপনার নাম কি বলবেন? Oder oder অথবা। Möchten Sie Kaffee oder Tee? আপনি কি কফি অথবা চা পান করবেন? Auf Wiedersehen auf Wiedersehen বিদায়।
Auf Wiedersehen, Frau Schmidt. বিদায়, মিসেস স্মিথ। ডাস, ডাস এটি ওইটি। ইজ ডাস ইয়ার বুক, এটা কি আপনার বই? এস, এস ইহা। Es freut mich, Sie kennenzulernen. আপনার সাথে পরিচিত হয়ে ভালো লাগলো। ফ্রাউ, ফ্রাউ জনাবা শ্রীমতী, মিসেস। ফ্রাউ ওয়েবার ist meine Kollegin. মিসেস ওয়েবার আমার সহকর্মী। গুটে নাখট, গুটে নাখট শুভরাত্রি। গুটে নাখট, schlafen Sie gut. শুভরাত্রি, আপনার ঘুম ভালো হোক। গুটেন আবেন্ড, গুটেন আবেন্ড শুভ সন্ধ্যা। গুটেন আবেন্ড, wie geht es Ihnen? শুভ সন্ধ্যা, আপনি কেমন আছেন? গুটেন মর্গেন, গুটেন মর্গেন শুভ সকাল। গুটেন মর্গেন, wie geht es Ihnen? শুভ সকাল, আপনি কেমন আছেন? হ্যার, হ্যার জনাব, মিস্টার। হ্যার আলী, wo wohnen Sie? মিস্টার আলী, আপনি কোথায় থাকেন? Ihnen, Ihnen আপনাকে। Wie kann ich Ihnen helfen? আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি? Mein, mein আমার। Ist das mein Platz im Seminar, Herr Schmidt? এটি কি সেমিনারে আমার বসার জায়গা, মিস্টার স্মিথ? ফর্মেল, ফর্মেল আনুষ্ঠানিক। Bitte bleiben Sie im Gespräch formell. দয়া করে কথোপকথনে আনুষ্ঠানিকতা বজায় রাখুন। ইনফর্মেল, ইনফর্মেল অনানুষ্ঠানিক। Sprechen Sie informell mit Kollegen? আপনি কি সহকর্মীদের সাথে অনানুষ্ঠানিকভাবে কথা বলেন? Der Nachname, der Nachname পদবী, last name. Wie ist Ihr Nachname? আপনার পদবী বা লাস্ট নেম কি? Das Personalpronomen, das Personalpronomen ব্যক্তিবাচক সর্বনাম। Sie ist ein Personalpronomen. Sie একটি ব্যক্তিবাচক সর্বনাম। Das Verb, das Verb ক্রিয়া। Können Sie das Verb konjugieren? আপনি কি এই ক্রিয়াটির রূপান্তর করতে পারবেন? Der Vorname, der Vorname ডাকনাম, ফার্স্ট নেম। Wie ist Ihr Vorname? আপনার ডাকনাম বা ফার্স্ট নেম কি? Die Antwort, die Antwort উত্তর। Ihre Antwort ist absolut korrekt. আপনার উত্তরটি সম্পূর্ণ সঠিক। Aus, aus থেকে। Kommen Sie aus der Schweiz? আপনিও কি সুইজারল্যান্ড থেকে এসেছেন? Deutschland, Deutschland জার্মানি। Arbeiten Sie schon lange in Deutschland? আপনি কি অনেকদিন ধরে জার্মানিতে কাজ করছেন? In, in ভেতরে, মধ্যে। Wo in Berlin wohnen Sie? আপনি বার্লিনের কোথায় থাকেন? Kommen, kommen আসা। Woher kommen Sie? আপনি কোথায় থেকে আসছেন? Der Reiseführer, der Reiseführer tour guide ভ্রমণ নির্দেশক। Ist Herr Klein Ihr Reiseführer? মিস্টার ক্লাইন কি আপনার ট্যুর গাইড? Die Reiseführerin, die Reiseführerin মহিলা ট্যুর গাইড।
Die Reiseführerin zeigt Ihnen das Museum. মহিলা ট্যুর গাইডটি আপনাকে জাদুঘরটি ঘুরিয়ে দেখাবেন। Sprechen. Sprechen কথা বলা। Sprechen Sie English? আপনি কি ইংরেজি বলতে পারেন? Das Telefon. Das Telefon, টেলিফোন। Wo ist bitte das Telefon? দয়া করে টেলিফোনটি কোথায় বলতে পারেন? Welche. Welche কোনটি, কোনগুলো। Welche Sprachen sprechen Sie? আপনি কোন কোন ভাষায় কথা বলেন? Wo. Wo কোথায়? Wo sind Ihre Dokumente? আপনার ডকুমেন্টস গুলো কোথায়? Woher. Woher কোথায় থেকে? Woher kommen Sie? আপনি কোথায় থেকে এসেছেন? Wohnen. Wohnen বাস করা। Wo wohnen Sie? আপনি কোথায় থাকেন? Der Aussagesatz. Der Aussagesatz বর্ণনামূলক বাক্য। Das ist ein einfacher Aussagesatz. এটি একটি সাধারণ বর্ণনামূলক বাক্য। Den. Den তাকে, সেই। Wann triffst du den Bruder? তুমি কখন ভাইয়ের সাথে দেখা করবে? Das Interview. Das Interview সাক্ষাৎকার। Wann machen wir das Interview? আমরা কখন সাক্ষাৎকারটি নেব? Variieren. Variieren পরিবর্তন করা, বৈচিত্র্য আনা। Wie kann man das Thema variieren? এই বিষয়টি কিভাবে পরিবর্তন করা যায়? Die W-Frage. Die W-Frage প্রশ্নবোধক বাক্য। Warum ist die W-Frage wichtig? প্রশ্নবোধক বাক্য কেন গুরুত্বপূর্ণ? Er. Er সে। Wo arbeitet er zurzeit? সে বর্তমানে কোথায় কাজ করে? Ergänzen. Ergänzen পূরণ করা, যোগ করা। Wie ergänzen Sie den Satz richtig? আপনি কিভাবে বাক্যটি সঠিকভাবে পূরণ করেছেন? Sie. Sie সে। Wo wohnt sie in der Stadt? সে শহরে কোথায় থাকে? Notieren. Notieren লিখে রাখা, নোট করা। Warum notieren Sie nicht die Worte? আপনি কেন শব্দগুলো লিখে রাখছেন না? Wie. Wie কেমন, কিভাবে। Wie geht es Ihrer Family? আপনার পরিবার কেমন আছেন? Zwei. Zwei দুই। Warum hast du zwei Handys? তোমার কাছে দুইটি মোবাইল কেন? Der Partner. Der Partner সঙ্গী। Wo arbeitet Ihr Partner jetzt? আপনার পার্টনার এখন কোথায় কাজ করেন? Die Partnerin. Die Partnerin মহিলা সঙ্গী, পার্টনার। Wie heißt deine Partnerin? আপনার পার্টনারের নাম কি? Raten. Raten অনুমান করা। Warum rätst du die Antwort ohne zu lesen? তুমি না পড়েই উত্তর কেন অনুমান করো? Vorstellen. Vorstellen পরিচয় করিয়ে দেওয়া। Wie kann ich mich vorstellen? আমি কিভাবে নিজের পরিচয় দেব? Acht. Acht আট।
Wie viele Personen kommen um 8 Uhr? 8টার সময় কতজন লোক আসবে? 18 18 18 Wer wohnt in Haus Nummer 18? 18 নম্বর বাড়িটিতে কে থাকেন? Der Buchstabe Der Buchstabe অক্ষর Welcher Buchstabe fehlt hier? এখানে কোন অক্ষরটি নেই? Dann Dann তারপর Was machen wir dann am Abend? তারপর সন্ধ্যায় আমরা কি করব? Drei Drei 3 Wie lernen Sie drei Kapitel in einer Woche? আপনি কিভাবে এক সপ্তাহে 3টি অধ্যায় শেখেন? 13 13 13 Wann ist die Nummer 13 dran? কখন 13 নম্বরটির পালা আসবে? 1 1 এক Warum lernst du nur 1 heute? তুমি আজ শুধু একটি শিখেছো কেন? 11 11 11 Es ist schon 11? এখন কি 11টা বাজে? 5 5 5 Warum arbeitest du 5 Tage pro Woche? তুমি কেন সপ্তাহে 5 দিন কাজ করছো? 15 15 15 Wie lernst du 15 Wörter am Tag? তুমি কিভাবে দিনে 15টা শব্দ শিখো? Laut Laut উচ্চস্বরে জোরে Warum sprichst du so laut im Kurs? তুমি ক্লাসে এত জোরে কেন কথা বলো? Mitsprechen Mitsprechen সাথে বলা Wie kann ich im Kurs mitsprechen? আমি কোর্সে কিভাবে সবার সাথে বলতে পারি? 9 9 9 Wo hast du die 9 Fotos gemacht? তুমি 9টি ছবি কোথায় তুলেছো? 19 19 19 Warum beginnt die Party erst um 19 Uhr? কেন পার্টিটি সন্ধ্যা 7টায় শুরু হচ্ছে? 0 0 শূন্য Wieso hast du im Test 0 Punkte bekommen? তুমি পরীক্ষায় 0 নাম্বার কেন পেলে? 6 6 6 Was kosten 6 Eier? 6টি ডিমের দাম কত? 16 16 16 Warum lernst du mit 16 Jahre Deutsch? তুমি কেন 16 বছর বয়সে জার্মান শিখছো? 7 7 7 Was machen wir am Tag 7 der Reise? ভ্রমণের সপ্তম দিনে আমরা কি করব? 17 17 17 Wer ist schon 17 Jahre alt? কার বয়স ইতিমধ্যে 17 বছর? 4 4 4 Wo sind die 4 Fahrräder? 4টি সাইকেল কোথায়? 14 14 14 Ich bin 14 Jahre alt. আমার বয়স 14 বছর। Die Zahl সংখ্যা Das ist eine sehr große Zahl. এটি খুব বড় একটি সংখ্যা। 10 10 10 Ich brauche 10 Minuten Pause. আমার 10 মিনিট বিরতি প্রয়োজন। 20 20 20
Ein Ticket kostet 20 Euro. একটি টিকিটের দাম 20 ইউরো। 12 12 12 Das Jahr hat 12 Monate. বছরে 12টি মাস থাকে। Die Handynummer Die Handynummer মোবাইল নাম্বার Meine Handynummer ist neu. আমার মোবাইল নাম্বারটি নতুন। Dein deine Dein deine তোমার Deine Tasche ist sehr schön. তোমার ব্যাগটি খুব সুন্দর। Fragen Fragen জিজ্ঞাসা করা Ich frage dich nach dem Weg. আমি তোমাকে পথ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। Nach Nach পরে সম্বন্ধে Ich frage nach dem Preis. আমি দামের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি। Die Telefonnummer Die Telefonnummer ফোন নাম্বার Das ist nicht meine Telefonnummer. এটা আমার ফোন নাম্বার নয়। Das Alphabet Das Alphabet বর্ণমালা Wir lernen das Alphabet zusammen. আমরা একসাথে বর্ণমালা শিখি। Mitlesen Mitlesen সাথে পড়া Mein Freund liest die E-Mail mit mir. আমার বন্ধু আমার সাথে ইমেলটি পড়ছে। Zuerst Zuerst প্রথমে Zuerst trinke ich einen Kaffee. প্রথমে আমি একটি কফি পান করি। Die E-Mail-Adresse Die E-Mail-Adresse ইমেল ঠিকানা Ich schreibe meine E-Mail-Adresse hier. আমি এখানে আমার ইমেল ঠিকানা লিখছি। Das Gespräch Das Gespräch কথোপকথন Das Gespräch ist sehr wichtig. এই কথোপকথনটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। Mann Mann মানুষ কেউ Hier spricht man Deutsch. এখানে মানুষ জার্মান ভাষায় কথা বলে। Minus Minus বিয়োগ Im Winter ist das Temperatur oft -5 Grad. শীতকালে তাপমাত্রা প্রায় -5 ডিগ্রি থাকে। Der Punkt বিন্দু full stop. Am Ende steht ein Punkt. শেষে একটি full stop আছে। Sagen Sagen বলা sagt immer die Wahrheit. সে সবসময় সত্য কথা বলে। Schreiben Schreiben লেখা Ich schreibe eine E-Mail. আমি একটি ইমেল লিখছি। Der Unterstrich underscore. Ich benutze den Unterstrich in der E-Mail. আমি ইমেলে আন্ডারস্কোর ব্যবহার করছি। Bitte Bitte দয়া করে স্বাগতম। Sagen Sie das bitte noch einmal. দয়া করে এটি আরো একবার বলুন। Buchstabieren Buchstabieren বানান করা Er buchstabiert das schwierige Wort langsam. সে কঠিন শব্দটির বানান ধীরে ধীরে করছে। Der Dialog সংলাপ Der Dialog ist kurz und einfach. সংলাপটি ছোট এবং সহজ। Ein bisschen অল্প সামান্য Ich spreche ein bisschen Deutsch. আমি অল্প জার্মান বলতে পারি। Langsam ধীরে Du sprichst langsam. তুমি ধীরে কথা বলো। Nicht না নয় Das ist nicht mein Auto. এটি আমার গাড়ি না। Noch einmal
noch einmal আরো একবার Ich lese den Text noch einmal আমি লেখাটি আবার পড়ছি Verstehen Verstehen বোঝা Ich verstehe die Übung sehr gut আমি অনুশীলনটি খুব ভালো বুঝতে পারছি Algerien Algerien Algeria Er kommt aus Algerien সে আলজেরিয়া থেকে এসেছে Arabisch Arabisch আরবি ভাষা Sie spricht Arabisch zu Hause সে বাড়িতে আরবি বলে Brasilien Brasilien Brasil Brasilien ist ein großes Land ব্রাজিল একটি বড় দেশ Französisch Französisch ফরাসি ভাষা Französisch ist eine schöne Sprache ফরাসি একটি সুন্দর ভাষা Japan Japan জাপান Er arbeitet in Japan সে জাপানে কাজ করে Das Land Das Land দেশ Das Land ist sehr schön দেশটি খুব সুন্দর Lernen Lernen শেখা Ich bin beim Lernen sehr konzentriert আমি শেখার সময় খুব মনোযোগী থাকি Österreich Österreich Austria Österreich ist ein schönes Land mit Bergen অস্ট্রিয়া একটি সুন্দর পাহাড়ি দেশ Portugiesisch Portugiesisch পর্তুগিজ ভাষা Er ist in Portugiesisch besser als ich সে পর্তুগিজে আমার চেয়েও ভালো Die Schweiz Die Schweiz Switzerland Sie ist in der Schweiz সে সুইজারল্যান্ডে আছে Sie Sie সে তারা Sie ist heute sehr müde সে আজ খুব ক্লান্ত Die Tabelle Die Tabelle টেবিল ছক তালিকা Die Tabelle ist für die Schüler sehr hilfreich im Unterricht টেবিলটি শিক্ষার্থীদের জন্য ক্লাসে খুব সহায়ক Die USA Die USA যুক্তরাষ্ট্র Die USA sind ein großes Land যুক্তরাষ্ট্র একটি বড় দেশ Frankreich Frankreich France Frankreich ist in Europa ফ্রান্স ইউরোপে অবস্থিত Griechenland Griechenland Greece Griechenland ist sehr beliebt bei Touristen গ্রিস পর্যটকদের কাছে খুব জনপ্রিয় Italien Italien ইতালি Wir sind jetzt in Italien আমরা এখন ইতালিতে আছি Mexico 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 ist ein Land in Nordamerika মেক্সিকো উত্তর আমেরিকার একটি দেশ Portugal 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 ist im Atlantik পর্তুগাল আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত Thailand 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 ist für viele Touristen ein beliebtes Reiseziel থাইল্যান্ড অনেক পর্যটকের জন্য একটি জনপ্রিয় ভ্রমণস্থান Polen Polen Poland Polen ist östlich von Deutschland পোল্যান্ড জার্মানির পূর্বে অবস্থিত Polnisch Polnisch পোলিশ ভাষা Polnisch ist seine Muttersprache পোলিশ তার মাতৃভাষা Rätoromanisch Rätoromanisch রোমান্স ভাষা
Rätoromanisch ist eine Sprache in der Schweiz. রোমান্স সুইজারল্যান্ডের একটি ভাষা। Russland. Russland, Russia. Russland ist das größte Land der Welt. রাশিয়া বিশ্বের সবচেয়ে বড় দেশ। Spanien. Spanien, Spain. Du bist gerade in Spanien. তুমি এই মুহূর্তে স্পেনে আছো। Die Türkei. Die Türkei, তুরস্ক। Die Türkei ist sehr gastfreundlich. তুরস্ক খুব অতিথিপরায়ণ। Die Ukraine. Die Ukraine, Ukraine. Die Ukraine ist in Osteuropa. ইউক্রেন পূর্ব ইউরোপে অবস্থিত। Zu. Zu, দিকে, প্রতি, বেশি। Ich bin heute zu Hause. আমি আজ বাড়িতে আছি। Zweit. Zweit, দ্বিতীয়। Wir sind zu zweit im Zimmer. আমরা দুইজন ঘরে আছি। Kurz. Kurz, সংক্ষিপ্ত, খাটো। Der Text ist sehr kurz. লেখাটি খুব ছোট। Die Stadt. Die Stadt, শহর। Die Stadt ist nachts laut. শহরটি রাতে কোলাহলপূর্ণ। Der Text. Der Text, Text, পাঠ্য। Das ist ein langer Text. এটি একটি লম্বা টেক্সট। Das Befinden. Das Befinden, কুশল, অবস্থা। Wie ist Ihr Befinden? আপনি কেমন অনুভব করছেন? Darauf. Darauf, এর উপর, এর জন্য। Sie ist darauf ein bisschen nervös. সে এটার জন্য একটু নার্ভাস। Die Grammatik. Die Grammatik, ব্যাকরণ। Die Grammatik ist für viele Lernende am Anfang kompliziert. অনেক শিক্ষার্থীর জন্য শুরুতে ব্যাকরণ জটিল হয়। Grüßen. Grüßen, অভিবাদন জানানো। Ich bin froh, dich zu grüßen. তোমাকে শুভেচ্ছা জানাতে পেরে আমি খুশি। Reagieren. Reagieren, প্রতিক্রিয়া জানানো। Ich bin bereit zu reagieren. আমি প্রতিক্রিয়া জানাতে প্রস্তুত। Das Redemittel. Das Redemittel, কথোপকথনের বাক্যাংশ। Das Redemittel ist im Gespräch sehr hilfreich. কথোপকথনে এই বাক্যাংশটি খুব সহায়ক। Das Subjekt. Das Subjekt, Subject, কর্তা। Das Subjekt ist im Satz sehr wichtig. বাক্যে সাবজেক্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ। Über. Über, উপরে, সম্পর্কে। Das Bild ist über dem Tisch. ছবিটি টেবিলের উপরে আছে। Verabschieden. Verabschieden, বিদায় জানানো। Das Verabschieden ist traurig. বিদায় জানানো দুঃখজনক। Das W-Wort. Das W-Wort, প্রশ্নবোধক শব্দ। Das W-Wort ist am Anfang des Satzes. প্রশ্নবোধক শব্দ বাক্যের শুরুতে থাকে।